हेलो गाइस, তোরা কেছো নাহি ভালেই হি চাগে আৰু ভালেই থাকতে লাগে। তো তোরা টাইটেল और থাম্বনেল देख के शायद गम पाते आही मैं कहाँ जाते आही। तो তোরা ভিডিওটা স্কিপ নাই করবি, लास्ट एंड तक তোরা देखते जा। জোনা করে এতি গধূলিতে অতলিয়া বৰষাই আহি পিয়ালেহি বুকুতে ধাৰা ফাগুনৰে এতি আবেলিতে দিৱানে কাষৰলে আহি হৃদয়তে গুজি মৰমে ধানি। তো গাইস এখন পাহি সাফরা ফ্যাক্টরি, যেটা নাকি পেছে দিয়ে তোরা দেখতে পারি। আর বেশি দূর নাই খেয়ে লোকেশনটা পাই গেলে, তো তোরা আমার পিছে পিছে আয় থাক। তো গাইস আর বেশি দূর নাই খেয়ে, তো शायद আর 2 किलोमीटर मान है। तो তোরা যদি আই খোঁজে থি তো ডিসক্রিপশন में मैं लिंक दिए रखब लोकेशन के, और तोरा आसते पारी। तो मोर घर सामने है रंगापाथर, जेने कि एटा खातिर मैं चल चल के आसी। तोरा यदि दूर के रही तो तोरा मुझे कॉन्टेक्ट करबा और तोरा आबा। হৃদয়ৰে দলিছাতে তোমাকে ৰাখিছো, মোহন আহি দুচকুৰে প্ৰেমতে পৰিলো। উশাহে নিশাহে তোমাক মনতে সোঁৱৰো, শয়নে সপোনে জানা কাষতে বিচাৰো। উতলোৱা ফাগুনৰে এচাতি মনয়া উৰুৱাই নিলে কৰিলে জুৰুলা নতলিয়া। तो फाइनली गाइस मैं आके पहुँच गली लोकेशन में। तो तोरा पीछे दिए देखते पारी, और थोड़ा देरी पीछे मैं तोদেরকে দেখাই কি কোয়া है কি কথা। তোরা যদি आइते खुजी लोकेशन में, तो जगहटा है चराइदेव डिस्ट्रिक्टर सप्राई शाह बागिचा के, जेटा नाकि सिंगलू टी स्टेट बोल के जाना जाएला। तो लोकेशनटा यहाँ है। तो गाइस তোদেরকে मैं দেখাই লোকেশনটা কি কোয়া है কি কথা। और এটা লাগে मोर भाई बरुण, तो एक संगे मैं आसी। तो তোরা देखते থাক কি কোয়া है কি নাই। জোনা করে এতি গধূলিতে অতলিয়া বৰষাই আহি পিয়ালেহি বুকুতে ধাৰা ফাগুনৰে এতি আবেলিতে। তো গাইস मैं এখন যাতে ওলাহি। তো যেতনাটা পারলি তোদেরকে मैं দেখাইলে চেষ্টা করলি। আর তোরা যদি मोर चैनलटा में नतून आसी तो तोरा चैनलटा मोर सब्सक्राइब कर देवी, जेटा नाकि सर्च कर ले आसी जाबे धुनरोहित ऑफिशियल बोल के। तो तोरा जितना से जितना पारबी तोरा वीडियो के शेयर करबी, लाइक कमेंट, और तोरा मोके सपोर्ट करबी
जितना ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আগতে যাই খাতিৰ আৰু তোৰা ভি যদি আইক খুজিহি আবি ভাল লোকেশ্যন ভাল আহে অফিচিয়েল ভিডিঅ' খাতিৰ বা ৰিলছ ভিডিঅ' খাতিৰ তো इतना टाइम बोल के बाय बाय जाना